बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सर्दियाँ बहुत करीब हैं और सर्दियाँ होने लगी बहुत तेज़ की। अब सर्दी के मौसम में वुज़ू करना बहुत गिरा गुजरता है, यानी बहुत मुश्किल होता है वुज़ू करना। तो इसके लिए कोई कमी ज्यादती की जा सकती है? बिल्कुल हाँ, जी हाँ, बिल्कुल की जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वुज़ू में किन चीजों को फर्ज बताया गया है वो आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार मैं आप फिर बता दूं, वुज़ू में सिर्फ 4 फर्ज हैं और वो किस तरीके से करने हैं मैं आपको, और बाकी सुन्नतें हैं और वाजिब हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 फर्ज मैं आपको बयान करूंगी। वुज़ू करने का क्या तरीका है। वुज़ू में 4 फर्ज कौन कौन से हैं? पहला, चेहरा धोना, यानी पेशानी की जगह से बाल का उगना ठोडी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। ये चेहरा हमने 3 मर्तबा इसलिए बताया गया है, एक मर्तबा से भी धुल जाता है, लेकिन तो इसके लिए हम यूं धोते हैं कहीं कोई जगह सूखी न रह जा। उसके बाद नंबर 2, दूसरा, हाथों को कोनियों समेत धोना, यानी यहाँ से लेकर के कोनियों समेत 3 मर्तबा मल करके पानी खुश्क ना रह जाए कहीं पे, ये वुज़ू में दूसरा फर्ज। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना, लेकिन अगर हम पूरा करेंगे तो और अच्छा, वो सुन्नत में और वाजिब में आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ फर्ज अदा करना है तो चौथाई सर का मसा करना। मसा किस तरीके से करना है? मसा, ये उंगली भी छोड़ दें, ये अंगूठे भी इस तरीके से मिलाएंगे और ऐसे पीछे को ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। अब ये उंगली जो बनी बची शहादत की, तो वो कानों में डालेंगे। फिर पैर धो लेंगे, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, 3-3 मर्तबा। ये वुज़ू में 4 फर्ज हो गए। अब इससे अलावा जो है वो है सब सुन्नत है, वाजिब, जैसे 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, ऊंची जगह पर बैठना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, कोई दुआ पढ़ना और गरारा करना, ये सब वगैरह वगैरह जो वाजिब और सुन्नतें हैं। अगर इनमें से कोई छूट जा तब भी आपका वुज़ू हो जाएगा, और जानबूझकर छोड़ना ये ममनात है, इसमें मना किया गया है। अब आइएगा सर्दियों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितनी पसंद है सर्दियाँ, तो कभी भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम वुज़ू जरूर करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर वुज़ू में पैर ना धोए जाएं, क्या ये इजाजत है? जी हाँ। इसके लिए मेरी बात समझें कि चमड़े के सॉक्स आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पर इस्लामी दुकानें शॉप है, वहां पर जो इस्लामी चीजें मिलती हैं इस्तेमाल की, जैसे कि तस्बीह वगैरह, कुरान पाक और दीनी किताब है, वहां पर वो चीजें आसानी से मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आप खुफैन मंगावें, और खुफैन चमड़े के होते हैं। अब उनका तरीका क्या है? सर्दियों में 24 घंटे तक उससे वुज़ू रहता है, उसे हम पैर नहीं धो सकते, यानी पाँव नहीं धो सकते। वो क्यों नहीं धो सकते? क्योंकि खुफैन हम जब पहने रहेंगे तो उसके ऊपर से हम मसह कर लेंगे, उसके ऊपर हाथ ऐसे पानी पे भिगोंगे, उसके ऊपर पैर देंगे। अब जैसे मैं समझ लें, जैसे हमने 10 बजे वुज़ू किया, 10 बजे ये फजर की नमाज के बाद हमने वुज़ू किया, और उसके फौरन बाद नमाज अदा करने के बाद हमने खुफैन पहन लिए, चमड़े वाले जो सॉक्स होते हैं चमड़े के, और हर जगह मिल जाते हैं। उन्हें पहनने के लिए 24 घंटे तक, जब से आपने पहने, टाइम लगा लें, 10 बजे तक आपने पहने, तो कल 10 बजे तक, यानी 24 घंटे तक आप सिर्फ चेहरा धोएं, चेहरे का वुज़ू करें, सर का मसा करें, कुल्ली वगैरह और मंजन वगैरह करें, और ये इतनी बाहों धोएं, क्योंकि पैर, एड़ियां भी फटती हैं, सर्दी बहुत पड़ती है तो कभी कभी एड़ियां फट जाती हैं सर्दी की वजह से, तो उनके लिए। और पैर भी अच्छे रहेंगे जब जूतों में रहेंगे तो, और सॉक्स जब हम पहनेंगे चमड़े के, तो उसके लिए तो आपके 24 घंटे तक वो पैर उसमें रहेगा, चमड़े के सॉक्स में। तो आपका पैर के ऊपर ही हमें पानी भिगो करके, हाथ भिगो करके उसके ऊपर मसा करना है, उसको भिगोना ऐसे ही, बस ऐसे ही मसा, हाथ फेरना 3 मर्तबा जब भी हम वुज़ू करेंगे। अगर आपका 10 बजे आपने वो जूते, वो जुराब है यानी सॉक्स पहने चमड़े वाले, अब आपका वुज़ू टूट गया 2 घंटे बाद, तो आप 2 घंटे बाद करेंगे
تو آپ صرف پیر نہیں دھوں گے، پاؤں کو نہیں دھونا، آپ سارا وضو کریں گے، آپ مسح بھی کریں گے، کلی بھی کریں گے اور چہرہ بھی دھوں گے، کونی سمیت یہ باؤں میں بھی دھوں گے، ہاتھ. اس کے بعد پیر نہیں دھوں گے کیونکہ پیروں کے اندر خفان پہنے ہوئے ہیں ہم، یعنی جرابیں سوکس پہنے ہوئے ہیں چمڑے کے. اس کے علاوہ اور بھی آتے ہیں لیکن چمڑے کے زیادہ ضروری ہیں. تو اس کے اوپر سے ہم مسح کر دیں گے، اس کے اوپر ہاتھ پانی کا ایسے ہی پھیر دیں گے. بس جب 24 گھنٹے ہو جائیں گے، پورے 24 گھنٹے کے بعد اب آپ کا پیر دھلے گا. مطلب 10 بجے سے لے کر کے پھر 10 بجے لوٹ آپ دوبارہ سے پیر دھو سکتے ہیں. لیکن اس کے درمیان 24 گھنٹے کے درمیان جب بھی آپ وضو کریں گے تو اپنے پیر نہ دھوئیں، کیونکہ اس میں جو آپ نے سوکس پہنے ہیں چمڑے کے، اس کے اوپر آپ مسح کریں اسے گیلے ہاتھ سے. یہ طریقہ ہے. اب آئیے گا میری بہنیں، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ سردیوں میں اللہ رب العزت کو بڑی عبادت، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور وضو کرتے ہیں تو رب کو سردیوں کا وضو اور جوانی کی عبادت، اور جو گرمی پڑتی ہے، بھائٹا تپتا ہے جیٹ دوپہری کا، تو اس وقت کا رب تبارک و تعالیٰ کو روزہ پسند ہے. تو ہم 3 کاموں میں سے پہلے ہماری یہ آ گئی سردیاں. تو سردیوں میں جو وضو کرتا تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، میرے لیے اتنے ٹھنڈے پانی سے جو بستر میں لیٹتے ہوئے بھی، اور جب فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا، اذان کانوں میں آ جاتی ہے، تو جو رب تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ایک دم اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو تمام دنیا سو جائے گی، لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے. تو اللہ رب العزت فرشتوں میں ان کا چرچا کرتا کہ دیکھا میرے بندے سردی کس قدر ٹھنڈ پڑ رہی ہے پھر بھی میری محبت میں وضو کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پیر، ہمارے پاؤں میں بہت ٹھنڈ آ جاتی ہے، ریڑھیاں پھٹنے لگتی ہیں، تو ہم ضرور جرابیں منگائیں، سوکس منگائیں چمڑے والے. اسے پہن کر کے ہم 24 گھنٹے کے بعد، سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے تک اگر آپ کا پیر سوکس کے اندر ہے چمڑے کے تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو. لیکن جس وقت سے آپ نے وہ جرابیں پہنی ہیں، وہ سوکس پہنی ہیں، اس وقت سے لے کر کے آپ کا وضو جب بھی ٹوٹے گا، جب بھی نمازوں کے لیے آپ تیار ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو آپ صرف اپنے سوکس پہنے اس پہ آپ مسح کریں، اس کے اوپر پانی ہاتھ لگا کر کے، پانی سے بھگو کر کے اس کے پر ہاتھ پھیر دیں. یہ طریقہ ہے. میری پیاری عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں گی اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر میرے بتانے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا. اور یہ علم اگر آپ کو آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ اور میری بہن اس سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.